Hilabtanon og eskandalosang mga igsuon sa akong bana. Maayong adlaw sa tanan nimo mga viewers DJ Sam og listeners. Masugid gid ko nimong tigpaminaw og follower. Sukad sa una pa jud. Hinaot ko nga matambagan ko sa akong suliran. Una sa tanan, tawgan na lang ko sa pangalang Miswa. 33 anyos ko DJ Sam ug akong kaipon, tawgon na lang nato sa pangalang Udong. 29 anyos. Usa ko ka OFW sa Bahrain. 5 na ko katuig dinhi ug nagtrabaho ko isip usa ka dishwasher sa dakong establishmento. Usa ko ka single mom. 2 ka bukang akong mga anak. Dagko na sila karon na DJ Sam maong naniguro gyud ko nga maka-abroad. Kay tungod lagi, ako ra usa ang nag-provide sa ilahang mga needs. Usa ka adlaw sakto nga break time nako sa akong pag-scroll sa Facebook, na ako'y nakita nga na-attract jud ko pag-ayo sa iyaha DJ Sam. Kana bitawng ilang giingon nga na love at first sight ko sa iyaha. Kini di ay siya DJ Sam ig-agaw sa akong schoolmate dati sa high school, si Udong. Ug wa gyud nako lungi hangtod nga dili siya maakoa. Wa madugay DJ Sam nag-uyab mi ni Udong. Si Udong ulitaw og 4 ka tuig ang among agwat kay maguwang ko sa iyaha DJ Sam. Si Udong but-an gyud kaayo. Dawat niya ako mga anak, akong past, og wala gid ko'y maingon sa iyaha tungod kay but-an kaayo siya. Girespeto ko niya og taman. Naa siya 2 ka igsuon DJ Sam. Apan si Udong ang kamanghuran. Pila ra bay pagpanglabay sa panahon, hapit na ko muuli sa Pilipinas ni adto nga time. 5 days na lang DJ Sam. Makatilaw na gyud kog tao. Pilasad ko katuig nga way bisbis, as in uga na gyud ko og gilumot na gyud pag-ayo ning ako Excited kay ko DJ Sam nga makita ang akong uyab sa Facebook. Kay ingon pa gani, bisa naga-video call me pero lahi ra gyud ng personal, di ba? Fast forward, niabot na gyud ang adlaw sa akong pagpauli DJ Sam. Kung sa una akong pamilya ang akong pasunduon, karon uyab na ang nisundo sa akoa. Tapos ingon lang sa akong pamilya nga katapusan pa ang uli, pero sa tinuod lang, hagbay ragud kaming uli. Daghan gyud makarelate ani ba? Una namong kita sa airport DJ Sam, grabe gyud namong gakos og halok. Murag wa ko kasabot sa akong gibati. Gimingaw kaayo ko niya. Mao man pud siya diri kanako. Diretso dayon mi lodge DJ Sam og didto gibungka gyud ni Udong ang akong tinapo. Mga pila pod mi ka rounds DJ Sam. Kutob sa motindog pang iyaha, hala birada jud na. 2 days pod mi nga nag-lodge DJ Sam. Og perti gyud na akong kapuya og hagua. Mao to niuli na ko sa amua og nagpa-as if na lang ko nga bag-ong abot gikan sa Bahrain. Fast forward, natanggong ko sa Pinas kay naabtan man ko og lockdown. Dito ko nagstay sa ila sa Davao City. Primero DJ Sam, daghan pa kog kwarta kay syempre kahit papano naapod ko'y tinigom. In case lang magpundo ko og Pinas. Sa akong pagpuyo sa balay sa akong uyab, welcome kaayo ko. Lami kaayo ang ilang pagtagad sa ako sa iyang mga ginikanan DJ Sam. Ug maupod ang iyang 2 ka mga igsuon. Mugasto gyud ko sulod sa balay kay syempre didto man ko nagpuyo. Gahatag kog tubig ug para sa suga DJ Sam kay maikog lagi ko. Di unta dawaton sa mama sa akong uyab pero nag-insist gyud ko. Kay didto baya ko ga-star DJ Sam. Nilabay ang 6 months, COVID gihapon. Hapit na ko way kwarta. Nahubsa na gyud ko DJ Sam ug wa na ko'y mahatag nga pangkonsumo sa ilaha. Akong uyab DJ Sam na ay work. So siya lang una ang bahala sa pagkaon, siya ang gasuporta sa akoa. Nakasabot po ang iyang mama ug papa DJ Sam. Pero iyang mga igsuon, hinay-hinay nga nanggawas ang mga dili maayong batasan. Mayra di ay sila sa primero DJ Sam. Diyang naapa ko'y kwarta kay mura kog anghel sa ilang mga mata. Karon nga wa na ko'y kwarta, mura na kog yawa sa ilang pananaw. Nagsugod nami og way tinagdanay DJ Sam sa iyang mga igsuon.
Wa na mitingganay. Ingon sa ko ang uyab, sagda na lang daw nako sila para way gubot. Pero ako, di gid ko pwedeng tamakan. Di gid ko musugot nga tamak-tamakan ra ko DJ Sam sa mga taong wapoy napundar sa kinabuhi. Naglain gid ang akong buot. Pero iyang mama ug papa okay good sila sa ako way problema. Ang iya lang yung mga igsuon, kay grabe kasuyaon o gilabtanon. Sukad ato DJ Sam, nagdesisyon mi sa akong uyab nga magrenta na lang mig kwarto para wa nay manghilabot sa amoa. Pero nagkamali ko. Kay gisulong man hinuon ko sa iya mga igsuon na sa among girentahan. Ug didto gipakauwawan kog taman DJ Sam. Gitudlo-tudlo ko nila. Misukol ko, maong wa ko nila nakaya-kaya. Ug sukad ni ato DJ Sam, wa na jud mi na okay sa iya mga igsuon. Nangayo pag sorry ang akong uyab sa akoa. Ug nakaingon ko nga gitamak-tamakan ta nila kumo kay ultimo raman ta. Maong nag-promise gid ko sa akong sarili DJ Sam nga kung mubali ko sa abroad maningkamot jud ko nga makabalay mi aron di na miyatak-yatakan pa. Karon DJ Sam, nakabalik ko sa Bahrain ug kaluy-an sa Ginoo na anak ko'y balay ug duha ka motor. Kami paghihapon sa akong uyab nga si Udong. Karon naglibog ko. Kay gusto ko aon na sa iya mga igsuon ang duha ka motor. Kay gasto daw to sa ilang igsuon. Ang ila daw igsuon ang nagpalit ato DJ Sam. Naglibog jud ko ay kung unsay buhaton. Kay wa baya sa kuha nakapangalan ang motor. Ang tinuod ako ang nag-down, unya ang nag-monthly ang akong uyab nga si Udong. Palihog daw bi mga viewers ni mo DJ Sam, tambagi daw ko ninyo sa comment section. Dini na lang kutob ang akong istorya. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Imong sender og follower, Miswa.